Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. Počinjemo sezonu 2023. godine. Počinjemo sa temama o sijanju i pravljenju rasada. Pogledajte šta ćemo snimati. Uživajte. Kroz seriju videa želimo vam pokazati kako i šta radimo. Pokušajte nas pratiti i imat ćete pun vrt svega. Početak vrtlarske sezone kod mene je odmah nakon zimskog solsticija, znači odmah nakon ovogodišnjih praznika ja počinjem raditi sebi rasade za vrt. Na vrtu nemam plastenika niti staklenika i nastojim što prije doći do ploda. Jedini način je uzgoj rasada, jer u doba kada se neke biljke mogu sijati na vrtu, ja već imam rasade velike 10-15 cm koje će svakako donijeti plod mjesec, pa čak i 2 mjeseca prije nego biljke koje su posijane direktno na vrt. Prvo uzgajam rasade biljaka koje podnose niske temperature, znači čak i temperature do nekakvih -5, kao što su grašak i bob, a zatim polako, kako godina odmiče, uzgajam druge rasade. Znači, osnovna svrha sijanja biljaka koje se inače mogu uzgojiti direktno sjetvom je da si uzgojim rasade koji će mi puno ranije donijeti plod. Kod uzgoja rasada svaka biljna vrsta ima nekakve svoje posebnosti. Nešto namačemo, nešto ne namačemo, nešto je na papiru, nešto je bez papira, ali uglavnom zajedničko je svima da za uzgoj koristimo kompost pomiješan sa zemljom sa krtičnjaka, a sjeme pokrivamo sa kompostom pomiješan sa pijeskom. Drugo, sve što posijemo držimo 2-3 dana, zapravo do trenutka nicanja držimo u kući, pokriveno najlonom, zato da nam zadrži vlagu. I onaj trenutak kada biljke počinju nicati, stavljamo ih van. Biljke po noći pokrivamo najlonom ili onom agril folijom, jer noći su još uvijek jako hladne, a po danu ih otkrivamo zato da nam se biljke ne izduže. Za uzgoj svih rasada koristimo reciklirane materijale, znači sve je to nekakva prehrambena plastika od raznih jogurta, sireva, mesa. Smatram da jednostavno za te posudice ne treba davati novac, a posudice su dovoljno čvrste da bi podnijele te nekakve manipulacije, čak i izdrže i par sezona. Ono što je bitno, naravno, da sve čaše od jogurta budu probušen, da može oticati voda i bitno je da nisu manje od 2 deci, da bi ipak imalo dovoljno zemlje da se biljka može razvijati. Kako bude odmicala sezona, nastojat ćemo pokazati kako uzgajamo određene biljne vrste, znači kako dolazimo do rasada. Sve su to zapravo biljke koje bi se mogle posijati u jesen, međutim ako biljke posijem u jesen, imam nekoliko zamki. Prva zamka je da više nema mogućnosti, ako mi ne nikne, dobro podsijavati. Druga zamka su mi štetočine kao što su puževi. Treća zamka mi je loše vrijeme, težak snijeg koji mi može upropastiti kompletno biljke. I četvrta zamka su mi korovi koji u slučaju neke lagane zime, znači bez nekakvih niskih temperatura, korovi mi jednostavno prerastu uzgojene biljke. Zbog manjka prostora, jer mi imamo balkon od punih 6 kvadrata na kojem treba uzgojiti rasade za cijeli veliki vrt, neke biljke uzgajamo i 2-3 puta kroz sezonu. Znači luk sijem sad, pa ga sijem za mjesec dana, pa ga sijem opet za mjesec dana. Znači nikuda nismo zakasnili. Nema nekakvog vremenske odrednice kada se mora početi sa sijanjem. Nastojimo samo kad presađujemo biljke na vrt, nastojimo uhvatiti nekako bolje vrijeme, ne sadimo baš ako je smrznuto tlo, nego jednostavno čekamo da tlo bude odmrznuto. Proljeća su varljiva i nikad ne znamo kako će nam vrijeme biti, ali bitno je znači onaj tren kad biljku sadimo da tlo nije smrznuto i narednih 2-3 dana, tako da s korijenčići krenu rasti.